Salam alaikum, chers étudiants du management, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, vous êtes toujours sur Orga Facile, mais vous pouvez remarquer que la nomination ديالكم بالضبط راه غتكون مبدلة. Ça sera management facile, on monte d'un grade. Sachez quand même que le management, c'est une continuité de l'économie organisation. C'est presque le même programme de la première année bac ou la deuxième année bac, que ce soit sciences économiques ou sciences de gestion comptable, qui va se reprendre bien sûr supérieur. Alors le contenu management sur la chaîne Orga Facile, je l'avais déjà prévu, mais ce qu'il a vraiment activé, ce sont vos commentaires que j'ai reçus dernièrement. Bien sûr, je vous présente quelques-uns, les derniers. Je vais répondre à partir de maintenant à vos commentaires. Je vais vous présenter des vidéos sur le management. J'espère que ça va vous être bénéfique. Donc j'attends toujours vos commentaires, vos réponses sur la première vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Et puis j'ai une petite demande si c'est possible. Bien sûr, le management S1, il diffère d'un établissement à un autre. Faites-moi savoir باش بديتو exactement. أنا غنخدم دابا في les généralités, donc غنمشي في la définition de l'entreprise. Par la suite, غنديرو les fonctions de l'entreprise, bien sûr. Ou on fera une présentation de la définition du management. Alors avant de commencer, je vous fais savoir qu'il y a des vidéos de management S1, il y a un programme qui est repris le programme de la première année sciences économiques, fait la présentation de l'entreprise, fait l'approche classique, l'approche systémique, fait également la classification de l'entreprise, l'environnement, les finalités d'ILA. Donc je vous laisse la playlist dans la description qui peut vous aider énormément. Et bien sûr, كيف ما قلت لكم, en plus ديال هادشي اللي كاين في la playlist, s'il y a autre chose, faites-moi savoir باش بديتو exactement. Alors, طولت عليكم شي شويه, mais كاين شي حوايج اللي كان خصنا نهضروا عليها ونتفقوا عليها bien sûr من الديبار باش نقدروا نخدموا en parallèle. Donc voilà, on commence. Pour la séance d'aujourd'hui, ça sera finalement un QCM, bien sûr, les la présentation globale de l'entreprise, ses rôles, ses objectifs, ses finalités, donc ça sera un peu de tout ça. D'accord? Donc on commence directement par la première question qui concerne la présentation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est une unité de production seulement? Est-ce une unité de répartition seulement? Ou bien c'est une unité de production et de répartition à la fois. Alors, à travers la définition de l'entreprise, la réponse, ça sera tout simplement que l'entreprise, c'est une unité en même temps de production et de répartition. هي وحدة إنتاج ووحدة توزيع. Alors, ملي كنقولوا وحدة إنتاج, c'est parce que l'entreprise, sa fonction principale, c'est la production des biens et des services. Et on dit aussi que c'est une unité de répartition parce qu'il va faire une répartition de richesse, c'est-à-dire توزيع ديال les revenus, ديال المداخل على كاع les agents économiques qui ont participé à sa production. أنا ما غندخلش في les détails d'abord, mais je vous donne déjà une idée باش تفهموني على ايش كنهضر. C'est parce que par exemple, إلا خدينا le cas ديال le personnel, les ouvriers ou les employés اللي راهم خدامين عند l'entreprise, هادو ils ont besoin en contrepartie d'un salaire. Alors شكون غيعطيهم les salaires? C'est toujours l'entreprise. Il y a déjà, dans un premier temps, une répartition de revenus vis-à-vis, bien sûr, de la main-d'œuvre qui travaille chez elle. D'accord? Donc, on va y revenir dans les prochaines vidéos. باش ما ندخلوش في des détails اللي باقيين ما شرحناهمش. Donc, d'abord, c'est juste une première présentation de l'entreprise. Alors, deuxième question. Toujours en parlant de l'entreprise, est-ce que c'est une personne morale? Est-ce un agent économique? Est-ce que c'est un centre de décision? Ou c'est une cellule humaine? Eh bien, sachez dès maintenant que c'est le tout à la fois. L'entreprise est une personne morale parce que juridiquement, on distingue deux types de personnes. Alors, vous connaissez sûrement droit comme matière également, ou là comme module. Donc, on a la personne physique ou on a la personne morale. Alors, une personne physique, هي شخص عادي بحالي بحالكم بحال أي واحد. كل واحد فينا راه c'est une personne physique. Par contre, ملي كنقولوا la personne morale, c'est un groupement de personnes physiques. وهنا كنهضروا على l'entreprise, على les administrations, على toute organisation اللي خدامين فيها plusieurs personnes physiques. Donc,
la première réponse est juste. Deuxième réponse, c'est juste aussi parce que l'entreprise c'est un agent économique. هي فاعل اقتصادي. عندها نشاط اقتصادي كتساهم في la croissance économique يعني elle participe à la croissance économique يعني كتساهم في النمو الاقتصادي ديال البلد. Donc automatiquement c'est un agent économique. بحال مني قلنا قبيله c'est une unité نقدروا نقولوا unité économique وحده اقتصاديه ou bien agent économique بمعنى فاعل اقتصادي. La troisième réponse c'est juste aussi. L'entreprise, c'est un centre de décision. هو مركز قرارات. Parce que aucune activité au sein de l'entreprise ne va se réaliser sans décision préalable. يعني ما يمكنش أي نشاط ولا أي مهمة تدار في l'entreprise بدون قرار مسبق. وبطبيعة الحال هذاك القرار يعني هاد لا ديسيزيون براسها راه سي لا سويت دون لونغ ايتود دون كوليكت دانفورماسيون باش عاد وصلنا اننا ناخذوا هذا القرار. يعني حتى درنا دراسه ميدانيه ومعمقه باش توصل انك تاخذ لا بون ديسيزيون انك تاخذ يعني القرار الصائب. الوغ بوتيتر بان كاين سيغتان دونتر فو اللي راهم بادين le module اللي فيه le pouvoir et la décision au sein de l'entreprise. Alors راه قلتها لكم ديجا قبيله faites-moi savoir باش بادين exactement باش نقدر نتبع معكم. D'accord? Alors la dernière réponse c'est juste aussi parce que finalement l'entreprise est vraiment une cellule humaine. المقاولة هي خلية بشرية. Par excellence. راه ديجا قلنا في الاول c'est une personne morale وقلت لكم بان la personne morale c'est un groupement de personnes physiques. Alors il اعتبرنا بان في وسط l'entreprise كاين un ensemble d'employés, de chefs de service, d'ouvriers, كاينه une direction. Donc هاد الناس كاملين شكون c'est la main d'œuvre اللي خدامه في وسط l'entreprise. Alors هاد الناس هاد التجمع ديال هاد الناس في وسط l'entreprise fait que l'entreprise devient une cellule humaine. D'accord? Donc voilà, احنا دابا عطينا une première présentation ديال l'entreprise وكيف ما قلت لكم قبيله avant de commencer راه غتلقاو une playlist détaillée في la description اللي فيها l'explication ديال هاد les éléments كاملين en détail. C'est parce que le programme ديال première année bac sciences économiques c'est le même ou presque le même qui se reprend في le management S1. D'accord? Donc, rejouons toujours les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Troisième question. Quelle est la fonction principale de l'entreprise? Bien sûr, il y a plusieurs fonctions économiques اللي خصكم تعرفوهم. كاينه la production, الانتاج, كاينه la répartition, التوزيع, كاينه la consommation اللي هي استهلاك, كاين l'épargne, التوفير, وكاين l'investissement اللي هو الاستثمار. Alors بطبيعة الحال l'entreprise غديرهم كاملين ولكن لا كيستيون اشنا هي وهنا غتعلموا تردوا البال لا فورمولاسيون ديال لا كيستيون اللي غتحط لكم في لي كيو سي ام. المشكل اللي كاين في لو كيو سي ام ماشي لا ديفيكولتي مي سي بلوتو لا بريسيزيون. هو ما صعيبش غير كتلقاو بان لي ريبونس مقاربين بزاف. دونك باش نعرف الجواب الصحيح خصني نرجع لا فورمولاسيون ديال لا كيستيون نشوف اشنو طالبين بالضبط ونمشي في لا بريسيزيون اللي راها مطلوبه. Alors, هنا ما طلبولياش quelles sont les fonctions de l'entreprise parce que les قالوا لي les fonctions راه automatiquement les réponses كلهم صحاح. ولكن اللي مطلوب c'est quelle est la fonction principale. بمعنى اشنا هي الوظيفة الرئيسية الأساسية ديال l'entreprise. Et la réponse ça sera automatiquement la première c'est la production. الوظيفة الرئيسية ديال المقاولة هي الإنتاج. Donc, quatrième question. Quels sont les principaux objectifs économiques de l'entreprise? Alors, بطبيعة الحال هاد l'entreprise, à travers sa fonction de production, elle vise à réaliser des objectifs. أنها كتحاول تحقق بعض الأهداف. Alors, أشنا هي النوعية ديال الأهداف اللي مطلوبة في هذا السؤال؟ Ce sont les objectifs économiques, الأهداف الاقتصادية. Parce qu'on verra par la suite بأن كاين d'autres types d'objectifs. المهم غنشوفوهم au fur et à mesure. Alors, première réponse. Réaliser un bénéfice, تحقيق الربح. أن l'entreprise تكون عندها واحد المردودية, une rentabilité. Eh bien oui, c'est un objectif économique. Parce que ملي كنقولوا économique هو هدف اقتصادي وأي حاجة عندها علاقة بالمردودية وبتحقيق الأرباح c'est économique. Alors ها هي la première réponse. Deuxième réponse. Conquérir de nouveaux marchés.
c'est-à-dire البحث عن أسواق جديدة. علاش؟ parce que مني غيوليو عندي plusieurs marchés و je vais faire une couverture de marché plus large، يعني ما تكون عندي تغطية سوق واسعة، je vais pouvoir réaliser une croissance، غيقدر يكون عندي واحد النمو اقتصادي بالنسبة ليا، غتكون la survie البقاء ديال المقاولة في السوق، وغتكون également la pérennité c'est-à-dire الاستمرارية في السوق ديالها. Donc, puisqu'on parle de croissance, de survie et de pérennité, automatiquement, on peut dire que la conquête de nouveaux marchés, c'est également un objectif économique. Donc, ردوا البال، احنا عطينا presque une présentation, une définition de l'objectif économique de l'entreprise. Lorsqu'on parle d'objectif économique, c'est tout simplement un bénéfice, une rentabilité, une croissance, une survie et une pérennité sur ses propres marchés. D'accord? Alors, la suite. Assurer l'épanouissement humain. بمعنى l'entreprise كتحقق واحد التنمية بشرية، واحد التفتح بشري في وسط المقاولة ديالها. Alors هنا puisque بدينا كنهضروا على l'élément humain. Faites attention. Une fois كتبدا الهضره على l'élément humain, ça veut dire on parle du personnel de l'entreprise. وهنا كنكونوا خرجنا من les objectifs économiques ودخلنا ce qu'on appelle les objectifs sociaux. Donc هذا c'est un objectif social، هو هدف اجتماعي داخلي ديال المقاولة. Donc on va pas cocher cette réponse. Alors dernière question, agir dans des activités non polluantes, c'est-à-dire أن l'entreprise خصها تحاول تخدم أنشطة غير ملوثة للبيئة. وهنا بدينا كنهضروا على ان autre contexte اللي هو لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، حمايه البيئه، سكي في سو ني ني ان اوبجيكتيف ايكونوميك ني ان اوبجيكتيف سوسيال. علاش؟ باسكو هنا بدينا كنهضروا على سكون ابل لوبجيكتيف سوسيتال. D'accord? Alors, ملي كنقولوا un objectif sociétal, c'est tout simplement la participation de l'entreprise déjà dans un premier temps dans la protection de l'environnement. Alors, علاش قلت dans un premier temps? Parce que باقي غنشوفوا بأن toujours dans le même contexte sociétal, l'entreprise غتكون عندها d'autres intérêts. Alors, cinquième question. Remarquez qu'on vous pose la question suivante. Quels sont les objectifs non économiques de l'entreprise? وهنا il faut faire la distinction entre objectifs économiques اللي يلا شفنا دابا اللي فيهم la rentabilité de l'entreprise ou tout ce qui est relation avec la réalisation de bénéfices, donc تحقيق الارباح والمردوديه ولا croissance النمو ديال l'entreprise, sa pérennité, sa survie, donc هادشي كله économique. D'accord? Alors هنا on nous demande les objectifs non économiques، هي اهداف غير اقتصاديه. وهنا غيبقى عندنا l'objectif social، الهدف الاجتماعي اللي عنده علاقه بلو بيرسونيل وبلا في انترن ديال لونتربريز، وعندنا لوبجيكتيف سوسيتال اللي هو هدف مجتمعاتي او مجتمعي. دونك ما عرفتش لا ترادكسيون اكزاكت شنو غتكون. ليسونسيال عنده علاقه بالمجتمع، عنده علاقه بلا سوسيتي و tout ce qui peut apporter un intérêt général pour les citoyens et la société globalement. Alors غنشوفوا les réponses اللي عندنا هنايا. Alors premièrement, augmenter sa productivité، الرفع من الانتاجيه ديال المقاوله. الوغ الا فكرنا غير شويه غنفهموا بان الا تزادت لا برودكتيفيتي دو لونتربريز، الا تزادت الانتاجيه ديالها، اوتوماتيكمون سا فا بيرميتر اون اوغمونطاسيون دو بينيفيس اي دو لا رونتابيليتي دو لونتربريز. دونك الرفع من الانتاجيه غيدير لنا زياده في الارباح وزياده في مردوديه بصفه عامه ديال المقاوله. اذا on va pas cocher parce que c'est un objectif économique. Deuxième réponse, l'entreprise normalement elle va se soucier des préoccupations sociales، يعني غيكون عندها اهتمامات اجتماعيه. Premièrement, procurer un emploi, c'est-à-dire créer des emplois، وهذا الشيء راحنا عارفينه اصلا. Procurer un emploi, c'est-à-dire créer des emplois pour les citoyens, pour les ménages. ومسألة عادية parce que chaque création d'entreprise égale création d'emploi. فوق ما كتخلق شي مقاولة راه كتخلق معها فرص عمل. ثانيا assurer un revenu، حنا قلناها في الديبار، c'est que une fois l'entreprise كتخدم معها une main d'œuvre، راه automatiquement elle doit distribuer des revenus، elle doit répartir des revenus، كيكون توزيع ديال المداخل وديال اجور لهاد الناس اللي خدامين معاها. Donc là, c'est une bonne réponse, on va cocher parce que c'est un objectif social. Et je rappelle بأن l'objectif social ou l'objectif sociétal, ce sont des objectifs non économiques ديال l'entreprise. Troisième réponse, s'assurer un monopole sur un marché.
Alors la situation de monopole sur le marché هي وضعية احتكار السوق وما غتوصل l'entreprise انها يكون عندها un monopole sur le marché الا وراها وصلت une certaine croissance ou une certaine rentabilité très importante. Donc هنا automatiquement l'objectif il est économique et non pas non économique. اي حاجه جو ريبيت عندها علاقه لقيتو ان سيتوياسيون اللي كتهضر على لا رونتابيليتي دو لونتربريز المردوديه ديالها لا رياليزاسيون دو بينيفيس تحقيق الارباح لا كونكيت دو نوفو مارشي البحث عن اسواق جديده لو مونوبول دو مارشي او لو كازي مونوبول سيتادير سوا احتكار السوق سوا ان سيتوياسيون اللي قريبه للوضعيه ديال احتكار السوق هادشي كله راه ايكونوميك. Dernière réponse, réduire son empreinte négative sur l'environnement. L'entreprise خصها تنقص من البصمة السلبية ديالها على البيئة بمعنى أن l'activité de l'entreprise elle est presque polluante en globalité, dégradante pour l'environnement. علاش؟ parce que إلا اعتبرنا أولا أن l'entreprise غتحتاج des matières premières اللي غيجيو كلهم من البيئة الطبيعية دونك غتكون une dégradation de l'environnement تدهور ديال البيئة الطبيعية. لو ترانسبور باش توصل لا مارشانديز il est polluant يعني مداخن السيارات هادشي راه قريناه من الابتدائي بطبيعة الحال. لو مومون فاش غتبدا لا برودكسيون كاين دي غاز كي فون سيشابي من لوزين. لا برودكسيون في حد ذاتها عملية الإنتاج كدير ديجا دي ديشي دو برودكسيون اللي غيتلاحوا عاوتاني في البيئة. ثانيا المداخن ديال المصانع ainsi de suite. Le moment فاش غتبدا la vente la commercialisation عاوتاني le transport pour faire parvenir le produit يعني يتم التوزيع ديالو على المستوى الوطني par exemple. La consommation في حد ذاتها حتى هي polluante باسكو كاين لي زومبالاج اللي غيتلاحوا عاوتاني دونك اوتوماتيكمون ملي كنجيو نشوفوا لاكتيفيتي جلوبال ديال لونتربريز كنلقاو بان عندها اون امبرانت نيجاتيف سور لونفيرونمون واحد البصمه اللي هي سلبيه. لونتربريز تحاول تنقصها او ماكسيموم سكيفي هنايا on va cocher parce que c'est un objectif non économique وبالضبط c'est un objectif sociétal اللي عنده علاقه بحمايه البيئه. D'accord? Donc voilà, on passe à la 6e question. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle formule de question que vous pouvez trouver dans les QCM, par exemple, de management, qui dit parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont justes. يعني من بين هاد الوضعيات ولا هاد الأفكار اللي تعطوك دابا أشنا هما الأفكار اللي ليها صحيحة، أشنا هي الأجوبة الصحيحة. المهم أنا كنحاول نعطيكم la diversité des formulations possibles في les QCM يعني الصيغ الممكنة اللي بإمكانها تتحط في أسئلة ديال les QCM. Alors هنا عندنا des situations عندنا des idées lesquelles sont justes. Première idée, l'entreprise crée de l'emploi. Alors هاد المسألة راه يلاه هضرنا عليها وفهمنا بأن chaque création d'entreprise égale création d'emploi. فوق ما تخلقات شي مقاولة راه كتخلق معها فرص الشغل. Donc la première affirmation elle est correcte, donc réponse juste. Deuxième affirmation, l'entreprise contribue à la répartition des richesses dans la société. Donc l'entreprise كتساهم في توزيع الأرباح ديالها داخل المجتمع على أساس أنها كتخلص لي زومبلويي اللي خدامين عندها دونك توزيع أجور. ثانيا كتخلص ضرائب ليتا. إلا عندها دي زاسوسي راه غتعطيهم حقهم في الربح ديالها سيتاتير اون ديستريبيسيون دو بروفي. داخلين معها دي زاكسيونير غتعطيهم bien sûr des dividendes, donc là c'est une autre répartition. Alors que va répartir l'entreprise? Normalement, elle va répartir ce qu'on appelle la valeur ajoutée. غتلقاو une vidéo في la description ديال la distribution de la valeur ajoutée ou la répartition de la valeur ajoutée qui peut vous aider à mieux comprendre la notion de valeur ajoutée et puis la répartition ديالها. Alors la réponse automatiquement elle est correcte, donc on coche en tant que réponse juste ou bien en tant qu'affirmation juste. Troisième affirmation, l'entreprise participe à la croissance économique du pays. C'est logique, puisque l'entreprise, elle va faire une répartition des richesses, l'idée اللي عاد شرحنا دابا, puisque غتوزع أجور وغتخلص ضرائب يعني توزع أرباح que ce soit les associés ديالها ولا les actionnaires. وإلا كانت خايدة par exemple des emprunts ولا des crédits من عند la banque غتخلص نسب فائدة. Donc automatiquement راه هاد l'entreprise elle participe réellement à la croissance économique du pays. Donc automatiquement c'est également une affirmation juste. Septième question. On nous demande toujours parmi les affirmations suivantes, mais cette fois-ci, quelles sont les réponses
fausse. D'accord? Donc ردوا البال. راه le QCM بإمكان تحط فيه des formulations multiples. يعني أسئلة اللي الصياغة ديالها مختلفة d'une question à l'autre. وقراو السؤال مزيان وحاولوا تركزوا اشنو اللي مطلوب في السؤال. داكور؟ دونك هنا عطاونا دو سيتوياسيون. اشنا هما لي سيتوياسيون ولا لي افيرماسيون اللي راهم خاطئين. دونك première situation. L'entreprise réussit uniquement grâce à la compétence et au dynamisme de son patron. بمعنى أن المقاولة كتنجح فقط بالكفاءة وبالديناميسم يعني ديناميكية لو باترون ديال لونتربريز. واش هاد المسألة صحيحة؟ alors الجواب c'est un non catégorique parce que l'entreprise ما يمكن ليهاش تنجح غير بالكفاءة ديال لو باترون. كون كان غير لو باترون بوحدو واخا، اما في الحقيقه راه هاد السيد خدامه معاه واحد المجموعه ديال الناس اللي حتى هما كيبذلوا مجهود وما يمكنش تكون لا كومبيتونس ديال لو باترون بوحدو غتنجح لونتربريز. لونتربريز سي ليفور دو تو الموند، سي ليفور دون سيلول هومان كيف ما قلنا في الاول، يعني مجهود ديال واحد الخليه بشريه. دونك اوتوماتيكمون اون فا كوشي سيت ريبونس باسكو لي فوس. عقلوا بان راه طلبوا لينا دابا الأجوبة الخاطئة هي اللي خصنا نكوشيو. ثانيا l'entreprise est un lieu de confrontation sociale. بمعنى l'entreprise هو واحد المكان اللي كتكون فيه مواجهات اجتماعية. صحيح. علاش؟ سي باسكو ديجا إلا اعتبرنا بأن l'entreprise فيها une direction وفيها واحد المجموعه ديال الموظفين، راه ديجا هاد لا ديريكسيون ديما غتكون في مواجهه مع لو بيرسونيل، مع هاد الناس اللي خدامين معاها، باسكو ما عندهمش فينالمون لي ميم زوبجيكتيف في واحد لو كوتي سوسيال. سي باسكو بالنسبه لو بيرسونيل ان طونك بيرسونيل حنا كنطالبوا بالزياده في الاجور، ولكن الا فكرنا في الاداره كاداره هاد الزياده في الاجور سي اون شارج سوبليمونتير بالنسبه ليها. بمعنى انها هو كاين ديجا واحد التناقض في الاهداف ما بين الموظفين وما بين الاداره. عاد خلينا هضرنا في المواجهات او الحزازات اللي كاينه ما بين الموظفين بيناتهم، داكور، اللي بامكانها تكون السبب ديالها peut-être les conditions de travail, peut-être la nature du travail اللي راه كيقوموا بها. ce qui fait l'entreprise est réellement un lieu de confrontation sociale, ce qui fait on va pas cocher cette réponse parce qu'elle est juste. Huitième question. Quels sont les rôles sociaux de l'entreprise? Donc كنقلبوا على الأهداف الاجتماعية ديال المقاولة. راه ديجا دازو دي سيتوياسيون اللي هضرنا في لي زوبجيكتيف سوسيو، بمعنى لي زوبجيكتيف اللي عندها فيهم une relation avec son propre personnel. وهنا عندنا 3 situations. La première, offrir un bon climat social. يعني l'entreprise خصها توفر واحد الجو اجتماعي اللي هو إيجابي في وسط l'entreprise. C'est vrai, donc c'est un rôle social de l'entreprise. Deuxième situation, l'entreprise doit être un lieu d'épanouissement. خصها تكون واحد المكان ديال التنمية البشرية بالنسبة les collaborateurs, les employés ديالها. Oui, c'est vrai. Donc, automatiquement, on va cocher la deuxième réponse également parce que c'est un objectif social. Troisième situation, être un pôle d'échange et de collaboration, c'est-à-dire l'entreprise, ça تكون واحد الفضاء ديال التبادل وديال التعاون, bien sûr, ما بين les employés بيناتهم, c'est-à-dire ما بين les collaborateurs اللي خدامين في وسط l'entreprise, ou en même temps ما بين هاد les collaborateurs, هاد les employés et la direction. Troisième réponse est également juste, ce qui fait les 3 affirmations, les 3 réponses اللي عندنا داخلين في إطار الأهداف الاجتماعية ديال l'entreprise. On a coché les 3 réponses. 9e question. Cette fois-ci, on nous demande quelles sont les finalités sociétales de l'entreprise. ما هي الغايات المجتمعاتية ديال المقاولة. وإلا رديتوا البال ديجا راه عطينا دي زيكزامبل دوبجيكتيف سوسيتال. غير مني كنهضروا على اوبجيكتيف او فيناليتي، راه لي زوبجيكتيف هي اهداف اللي هدف مور هدف غنوصلوا اننا نحققوا لا فيناليتي ديال l'entreprise. La finalité هي الغاية أو الهدف الأسمى. Ce qui fait, par catégorisation,
les objectifs اللي راهم économiques غيعطيونا une finalité économique ou les objectifs sociaux غيعطيونا une finalité sociale et les objectifs sociétaux غيعطيونا une finalité sociétale. يعني داكشي كيمشي بالتدريج. Alors première réponse, réduire son empreinte sur l'environnement. Alors la réponse راه déjà دازت بمعنى ان l'entreprise خصها تنقص ديك البصمه السلبيه ديالها على البيئه. Automatiquement كنهضروا على tout ce qui se rapporte à la protection de l'environnement. Eh bien oui, c'est une finalité sociétale. Deuxième réponse, agir dans l'intérêt général de la société. Alors, la réponse, elle est claire. L'entreprise خصها تحاول تخدم للصالح العام ديال المجتمع. Oui, c'est une finalité sociétale. Troisième réponse, réaliser des bénéfices. L'entreprise عندها parmi الأهداف ديالها تحقيق الربح. Est-ce qu'on peut le classer dans une finalité sociétale? Eh bien non, c'est une réponse fausse. Alors, c'est parce que la réalisation des bénéfices, c'est une finalité économique. Dernière situation, accorder des subventions aux associations humanitaires. L'entreprise, ou أغلبية les entreprises, que ce soit marocaines ou étrangères, كيعطيو des subventions يعني مساعدات les associations humanitaires يعني جمعيات إنسانية. Donc هنا هي مساعدة في الصالح العام. C'est de l'intérêt général. Ou l'intérêt général راه داخل كيف ما قلنا في la finalité sociétale. Donc on va cocher la dernière réponse comme étant une réponse juste. Dernière question le QCM d'aujourd'hui. Identifier les différentes finalités de l'entreprise. Donc هنا c'est une récapitulation. بغينا نعرفوا شنو هي الغايات بصفة عامة ديال l'entreprise. Alors, عندنا les finalités économiques, finalités sociales et les finalités sociétales. Quelles sont les réponses justes? Eh bien, on va cocher les trois réponses. Parce que l'entreprise a trois types de finalités. اللي déjà شفناهم يعني متفرقين في les autres questions. عندها des finalités économiques, عندها des finalités sociales وعندها des finalités sociétales. غايات اقتصادية, غايات اجتماعية وغايات مجتمعاتية. Alors, récapitulation maintenant avant de clôturer la vidéo. À retenir, l'entreprise a une finalité économique qui tourne autour de la rentabilité et de la longévité ديالها, c'est-à-dire المردودية ديالها, et en même temps البقاء والاستمرارية والنمو ديالها. ثانيا عندها des finalités sociales وفي هذه الحالة c'est son rôle vis-à-vis de son personnel, الدور ديالها بصفة عامة مع الموظفين ديالها. Et puis c'est tout ce qui se rapporte au principe de la GRH, c'est-à-dire جميع مبادئ la GRH اللي هي la gestion des ressources humaines, مبادئ تدبير الموارد البشرية. Troisième type de finalité, ce sont les finalités sociétales, الغايات المجتمعاتية واللي دخلنا فيها a priori la protection de l'environnement, c'est-à-dire حماية البيئة, وفي نفس الوقت tout ce qui se rapporte à l'intérêt général, c'est-à-dire أي action de la part de l'entreprise qui va servir l'intérêt général. أي نشاط من طرف المقاولة أو أي تدخل من طرف المقاولة اللي بإمكانه يكون في الصالح العام ديال المجتمع. Donc voilà, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que ce premier contenu, que ce premier QCM vous a donné une idée globale sur l'entreprise, sur ses rôles et sur ses finalités et ses objectifs. Restez connectés, soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.